ሰላም ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ዳኣማት ሚድያ ንሕዚ ድማ ሓደ ዓብይ ዛዕባ ሒዙልኩም መፂሎም ኣብ ጉዳይ እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ፅቡቃት ዝበሃሉ ነጥብታት ኣልዒሉ ከም ህዝቢ ከም መንእሰይ ከም ሰራዊት ትግራይ ከም መራሕቲ ትግራይ ከም ውድባት ትግራይ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኢሉ ዘቐመጦም ብጣዕሚ ፅቡቃት ዝኾኑ ነጥብታት ናባኹም ክነብሎ ኢና ክሳዕ ትፍፃመት መደብ ድማ ምሳና ክትፀንሑ በዘጋጣሚ እዚ ክንዕድመኩም ንደሊ ቅድሚኡ ግን ንመደባትና ላይክ ጌርኩም ብፍላይ ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ጌርኩም ክትጀምርዎ ኢና በዘጋጣሚ እዚ ክንዕድመኩም ንደሊ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ከምኡ እውን ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናፀዋዕና ናብ ካልኦት ሰባት ምእንታን ክበፅሕ እዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ሰባት ምእንታን ክበፅሕ ካልኦት ተጋሩ እውን ካብዚ መልእኽቲ እዚ ዓብይ ዝኾነ መልእኽቲ ሰሚዖም ንሳቶም እውን ናይ ባዕልቶም ግደ ምእንታን ክፃወቱ ሼር ክትገብርዎ እናፀዋዕና ናብቲ ዋና ዛዕባና ክንሓልፍ ዋና ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ብነበር ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተፈላለዩ ክስታት ዝቐረበሉ ጀነራል ምግበይ ኣብ ጉዳይ ወርቂ ይኹን ካልኦት ገበናት ኢድ ከም ዘይብሉ እዩ ገሊፁ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሕሉፍ መዓልታት ካብ ስልጣን ከም ዝተለዓለ ኩላትና ንዝክሮ ነገር እዩ ድሕሪቲ ካብ ስልጣን ተላዒሉ ናብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማለት እውን ናብ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣን ምስ ከደ ዓበይቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ኣልዒሉ እዩ ካብኣቶም ሓደ ጀነራል ምግበይ እዩ ነይሩ ብፍላይ ድማ ምስ ስርቂ ወርቂ ተታሒዙ ጀነራል ምግበይ ብዋናነት ዝተለዓለ ወይ ጌታቸው ረዳ ዘልዕሎ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ዛዕባ ነይሩ ብዛዕባ ጀነራል ምግበይ ጌታቸው ረዳ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብቲ እዋን ኩናት ፅንተት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ከድሕን በረኻ ወሪዱ ዝተቃለሰ ልክዕ ከም ማንም ትግራዋይ ልክዕ ከም ካልኦት ኣመራርሓ ትግራይ በረኻ ወሪዱ ደኺሙኒ ፀሚኡኒ ጠሚዩኒ ከይበለ ልክዕ ከም ማንም መንእሰይ ትግራይ በረኻ ከይዱ ኣንፃር ፀላእቱ ዝተኳሸሐ ጅግና እዮም እንተኾነ ሕዚ ናይ ባዕሉ መንገዲ መሪፁ ኣሎ ናይ ባዕሉ መንገዲ መሪፁ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣማኻሪ እቲ ብጣዕሚ ዘዋርዶን ዘንቋሽሾን ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣማኻሪኡ ኮይኑ ኣሎ ዝኾነ ኮይኑ ብዛዕባ ጀነራል ምግበይ ሰፊሕ ዝኾነ መብርሂ እዩ ሂቡ ጌታቸው ረዳ ስለዚ ሕዚ ድማ ጀነራል ምግበይ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ወርቂ ይኹን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክገብሮ ዝግብኦ እንታይ ኢሉ ዝብል ናባኹም ክነብሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ተጋሩ ኮፍ ኢልና ምድምማፅ የድልየና እዩ ዝበለ ጀነራል ምግበይ እንተዘይተደማሚፅና መንግስቲ ኣይህልወናን ዓዲ እውን ኣይህልወናን ታሪክና መንነትና ክነኽበር እውን ኣይንኽእልን ገሊኡ ድማ ብናይ ባዕሉ ህልውና ይፃወት ከም ዘለው ተረዲኡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዋሕስ ህልውናና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምፅላምን ምፅልእላእን ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ጠጠው ክብል ክሓስብ ከም ዘለዎ እዩ ገሊፁ ዘሎ ምክንያቱ ኣንፃር ህልውኑ ኣንፃር ናይ ባዕሉ ሂወት ስለ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ክብል እዩ ገሊፁ ዘሎ ፀላእቲ ኮነ ኢሎም ኣጀንዳ እናቀረፁ ይህቡን ኣለው ሓደ ዝተጋገዩ ወገናት ድማ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ምፅላም ተፀሚዶም ስለ ዘለው ንባዕሎም እውን ዝጎድእ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ባዕሎም ህልውና ጠጠው ዝበለ ሰራዊት ትግራይ ንዕኦም እውን ዝጎድእ ምዃኑ ተረዲኦም ንሰራዊት ትግራይ ምፅላም ይኹን ምንቁሻሽ ጠጠው ከብሉን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ክኾኑን እዩ ፀውዒ ዘሎ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ክብል ዝተሰምዐ ጀነራል ምግበይ ከም ህዝቢ ደው ኢልና ክንሓስብን ዓዲ ክህልወናን ክንሰርሕ ከም ዝግባእን ኩሎም ፖለቲካዊ ትካላት ንህዝብና የድልይዎ እዮም ከምቲ ቀደም ተበታቲና ክንተርፍ የብልናን ክብል እውን ተሰሚዑ ኣሎ ጀነራል ምግበይ እስኪ ናይ ጀነራል ምግበይ ሰሚዕና ንመለስ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ መንግስቲ እውን ብስርዓት ይመርሕና ዓዲ እንተዘይሃልዩና ታሪክና መንነትና ክነኽብር ኣይንኽእልን ዓዲ እንተዘይሃልዩና ይህን ሜድ ክንብል ኣይንኽእልን ዓዲ እንተዘይሃልዩና እንተዝሓለፈ ጉዕዞና እውን ብምሉእ ኢና ናብ ሽግር ንእትወዘል ሕዚ ኩሉ ይተናግዕ ዘሎ ሶ ንእሽተይ ምድምማፅ እውን እንተንጅምር ተጋሩ ፅቡቅ እየ ዝብል ርክብ ኢልና ናብ ምድምማፅ ብዙሕ ተምሃረ ሕብረተሰብ ኣለና ገለገሊ እኮ ብናይ ባዕሉ ህልውና ይፃወት ሰራዊት ትግራይ ይፃወት ግን
أنا حدا نجر قلت له نجر لكم استودد بأي زعاسرة وتتصاوت تمولي السنة وعلى هلونا يتصاوت عدنا تستقرأ بحدا جايز ودوزر أنا عد خلونا اللوز والأمنات كلها نحس والله عد انت زي هالينا منقستون بسرعة يمرحنا عد انت زي هالينا تاريخنا منتنا كنا خبرين خلنا عد انت زي هالينا يهين ميت كنا لين خلنا عد انت زي هالينا انت زحلفة بعزنا بمولينا ناشكر نتوزر حس كل يتناقض صون اشتي مدم ما تصون تنجي مرتقارو صبوحية لكن لنا أنا مدم ما تصون زحت مهارة حبرة السبب لنا مراتنا نسمعهم بوليتيكياتنا نسمعهم كلهم بوليتيكا وحيلتات يزبطان زي أنت واحد حاوي تلقلني يرجع هو حتى هذا بوليتيكال أورجانيزيشن يدينا يزخرين بايتونا هذا بوليتيكال أورجانيزيشن يدينا يزخرين نتسألتونكم خاليونكم هذا يونايت فاتنا نوقفنا عين بقص أفتي نفتي زولت أجمع كل أيدنتفاع جرنا فتحنا كلهم بوليتيكال أورجانيزيشن تقرأ نهزو تقرأ يدلي وين بيراو دالنا بمدفع أيهم كلام حزب تبعتنا نوح زمانات سبحانكم بيراو دالتا سلازينا ورنا سلازنا كلهم أخيرنا زلوت أجمع فتحنا نعم كرزل نمبر حدا نتحدى بلين بمقوار قناة إلى أزام ከምኡ ድማ ናይ ትግራይ ምሕደራ ኣብ ፀገም ኣትየሎ ዝበለ ጀነራል ምግበይ ቅድሚ መኸተ ዝነበረና ምድላውን ንዝመፅእ ሓደጋን ብግቡእ ዘይምትንታንን ዘይምርዳእን ውድቀት መሪሕነት ኮይኑ ናብዚ ከምዚ ዝበለ ከቢድ መስዋዕቲ ክንከፍል ኣብ ሓደጋ ህልውና ክንወድቕን ክኢልና ኢና ክብል ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ጀነራል ምግበይ ካብቲ ሕሉፍ ጉድለትና ተማሂርና ካብ ዘለናዮ ኩነታት ክንወፅእ እናተገበአ ኣብ ናይ ስልጣን ቅድድም ኣቲና ኣብ ዕንክሊል ክንፀንሕ ተገዲድና ኣለና ክብል ጀነራል ምግበይ ገሊጹ ኣሎ ናብ ሓደ ክንመፅእን ካብዚ ድማ ቶሎ ክንወፅእ ይግበአና ዝበለ ጀነራል ምግበይ ስለዚ ናብ ሓደ ክንመፅእን ኩሎም ሕወሓት ይኹን ናይ TDF ከምኡ እውን ኩሎም ትካላትን ውድባትን ውሽጦም ዘሎ ፀገም ክፈትሑ ከም ዝግባእ እዩ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ናይ ትግራይ ምሕደራ ሕዚ ኣብ ፀገም ኣትየሎ ምንም ግልጽ مزي تتحازي ما ختناون ناب كبد مسوات خنكفل مغنيات زخونه قدم ما ختن زنبر خنات نتخنات بدم استراتيجيكالي جمجمو حدغاتاتون تنتينو وخل بوليتيكاوي صحتاوي ان خالوت دبلوماسياوي ان حبرتسب عدالي سلازي صنح تدالنا سلازي صنحنا ان انا كبد مسوات خاتينا كبد مسوات خاتينا بزي بصحناو كاو تماهرنا هتينا هنوصنيرنا ابز حجيوان بحرتي كبد مسوات مخفرنا ዝኾነ ዜጋ ጉሙቶር ኣነውን ከም ዜጋ ቀልጢፍና ዝቐረየና ናይ መኸተ እሽር ኣለውና ግዛኣታዊ ሓድነትና ነፃነት ዘይወፅእ ህዝቢ ኣለና ነፃ ዘይወፅእ ህዝቢ ኣለና ነፃ ነውፅእ ግዛኣትና ክነረጋግፅ ሕውየት ክነረጋግፅ ፀጥታን ድሕንነትናን ክነረጋግፅ ስነልቦናዊ ዝኾነ ጉድኣት ዝበፅሑ ሕብረተሰብና እውን ቀልጢፍና ናብ ሕውየት ክነምፅእ ብዙሕ ዝተመሳቐለ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀገም ኣለና ንሱ ክንፈትሕ ኩላና ዘላትና ዓቕምን ፍልጠት ይኹን ብገንዘብ ይኹን ኩሉ ኣዋዲድና ቀልጢፍና ንወፅእ እዩ ዝምነ ኩሉ ሰብ ኣብ ግን ናብዚ ንኣቱ ቀልጢፍና እታ ሕጂ ዘላ ንእሽተይ ሪሶርስ ናይ ትግራይ መን ሓዛ ናብ ናይ ስልጣን ቅድድማት እዩ እዚ መሕዘኒ ቅድድማት እዩ እዚ መሕዘኒ እዚኦም ኣድሬስ ገይሮም ዞም ኣሕዋት ሕዚ እውን ፀገም እዚ ክንፈትሕ ኣለና ንየዛም نتحدث موسى زولو تساقم وتقرأي ناي كلها نتساقم ناي ستوه سنة كفل تساقم جيرنا توصيلنا أشجاري حد حاوي ناي حواتي يس أو حواتون دعم عاوي كبير تساقمر أب سراوي تساقمر يس الله أب استفلالي كالوت بوليتيكا أورغانايزيشن أف تقرأي زولو خالو دو يس كم حبرة تساقم تساقم زير لنا دو ألنا حجي بلين مقبار سلازم زحنا إنبر تساقم ساينساو بزخونا من قد أيضا تفاقيرنا نقول هنا كاو تساقم زي زوز إنا نحاسو زرنا إنبر حدنا تحدنا وأصنا بزح رقب نكر نخيل أي مسئلة من ناي كلها ناي سو كاو تساقم زي نموسا ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ጀነራል ምግበይ ወሲኹ እንታይ ክብል እዩ ገሊፁ ዘሎ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካል ብምዃኑ ንሓልዎም
زبل جنرال مقبي مسمع عدن يخون ورقي ويدما كال تتحيزو زل على زل كله كسر اللوم أبو زلو سواتون سقومتي كوصد اللومن كم تكال أمار حسراوي تقرايون نمحقاز دلوات مخانومن حبير اللوم ساقم يلنا يكونن زبل جنرال مقبي ساقم اللو إيو انتقونا نهزب تقراي بزا يقود أدلايز بحال مصراي كقبر كم زلو إيو صويع زلوم تحريتات ناي تقراي محلون أو مقبي سلزلو تولى سلزلو فسها أور ماشو أور مديد أيكون تقودي نهزب تقراي تقوان بك سخنك على خالي زلن حجزة بسقرب أيوان زقرب مس معدن تتحازة مس برة تتحازة مس قيل أوكي يصار قليل ساقم يقولوا قل سوا تؤذر لو ايدنتيفاي غير كان عامو كيت كا بروبلم تتفتحو انت حق مس يكون بوليسايز سلتغبري ناي مخت حيل ديو نز حيل زيو رؤسو ننو زبل دنبنيا ناي صلا اسرح يسرح ز ساقم يلن كلكم دليل باب خواوي كان نقد فؤاد جميرو مفور بزرزر يفلطن اكتوال او زل ساقم منغس بدن بصيو فتحلو ابزي مفتاح انا ون خالنا يا كلهم نقبل نخدنا نزو تግራይ زغد منقد خيخي استرفه ابز ጉዳይ ዚው ሰራዊት ከም ሰራዊት ግን ንኩልሃና ዘልየናይ መሐሉ ንከባከቡ ከም ሰራዊት ውን አነ ሕጂ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ኮይኑ ንመኸተ ህዝብ ትግራይ ደው ዝበለ ተቋም አው ጸገም የለን ኩለኩም አይደል ጸገም ግን ተቀጻሊ ኩልሃና ተሐጋግዝና ክንፈትሖ ንኽእል استرفه አጀንዳ አለና መጨረሻ ክብላ ዝደሊ ናብ ብሄራዊ አጀንዳና ንእቶ አጀንዳና ሴት ንግበር ካብ ኩሉ ንላዕሊ priority استبتن ህዝብ ለና በሚሊዮን ዝቁጸር እሱና ቦቶ ራባራ እዚ ገዲፍና አካል ይኸውን له አጀንዳ ቤተሰብ ዳማት ሚዲያ ጀነራል ምግበይ ኣብ መወዳእታም ንኩሉ ህዝብ ትግራይ ንመላእ ህዝብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንመንእሰይ ትግራይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ብኸባቢ ዝግበር ዘሎ ዝወረደን ዘሕፍርን መፍለላያት ጠጠው ክነብሎ ከም ዘለና እዩ ገሊጹ ዘሎ ከም ህዝብ ትግራይ እንድሕነሉ ኩነታት ኣብ ኢድና ስለ ዘሎ ኩሉ كنعريو ألنا نخلونينا كبليو نمنسي تجراي بفولي نهزب تجراي دما بحافشة ملقتو أحلفو زلهم دو نولو المريتنا نمحرا بس قرب أيوان كوزر زلو تنبينا عدوى تلعل عدوان شرة تلعل رايان ندرتا تلعل ندرتان عقامة كميس بلي زوردنا بوليتيكا أتينا همزلنا ري من أسياتنا سيريسلي او كل بوتا زلو ترغاغي عمتو قداي كري وين انغبر زن نتمنى سيون كيم زلا حلوه زلو كلا حتكنيا بزخونه منغد سلازي حدنا تغارو حلينا زلنا تصقم كنفتح يهن مهين كنبحال كنكبابر علنا يكالي خا انفتحو نكدينا تصقم زلوم ግለሰባት ታልዮም ኣብ መንግስቲ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካው ፓርቲታት ይሃሉ ኣብ ሰራዊት ይሃሉ ጸገም ይውል መጀመሪያ ህዝብ ትግራይ ደው ክብል ንግበር ከም ቢሄር أوزي لا يكون لنا حلفنا تنا يتبيع لنا وين يكون نيجزاوي منقص يكون وتدراوي كمان استوصلنا نمشوا مسألة أو مفتاح لنا يكون لنا مقدم ما تكون مكلنا نفتح الناس قال كأي زمان أنا قال عرية يصير المتأيتو حجز الله هنا مفتحون بقاني خلي كم نفتح خايا مني يعني سلازي بيتسب دامات ميديام جنرال مقبي بطعمي وصانن واناون زخونه ملእኽቲ እዩ حليفو زلهم كلاتنا ون نزي ملእኽቲ زي بونه تردينا كنفصم ናይ ከበዓልና ካባና ዝግባእ ኩሉ ክንገብር ኢና በዘጋጣሚ እዚ ከም ዳኣማት ሚድያ ጻውዒትና ክንቀርብ እንደሊ ምክንያቱ ሕዚ ዋና ጉዳይና ዋኒና ክኸውን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ካብቲ ዘለዎ ጸገም ይውፃእ ዝብል ቅድሚያ ኣጀንዳ ሰሪዕና ክንሰርሕ ስለ ዝግበአና እዩ መሬት ትግራይ ከመይ ጌርና ናብ በዓል ዋንኡ መሬት ትግራይ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ነመልሶ ዝብል ቅድሚያ ክንህቦ ዝግበአና ኣጀንዳ እውን እዚ እዩ ስለዚ እዞም ኣጀንዳታት እዚኣቶም ህዝብና ምምላስን መሬትና ናብ በዓል ዋንኡ ምምላስን ናይ ቅድሚያ ኣጀንዳታትና ጌርና ክንሰርሕ ከም ዝግበአና ኢና በዘጋጣሚ እዚ ክንገልጽ እንደሊ ስለዚ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጸለመ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ፈተና ጸላእና መድሕና ሰራዊት ትግራይ ጥራሕ እዩ መዋፅኦና ሓይልና እዩ ዓለም ኩላትና ንሪኢ ኣለና ናይ ሓይሊ እዋን እዩ ዝእዋን እዚ ሓይሊ ተዘይሃልዩና ኣብ ባዕልና ንምርኮስ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ተዘይሃልዩና ጠፋእቲ ብምዃንና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጸለመ ሰራዊት ትግራይ ክብተን ዝግበር ዘሎ ሸርሒ
ኩላትና ክንቃወሞ እዩ ዝግበአና ምእንቲ ማንም ኢልና ይኮነን ምእንቲ ጌታቸው ኢልና ምእንቲ ደብረፅዮን ኢልና ወይ ምእንቲ ሓደ ንድግፎ ውድብ ኢልና ይኮነን ምእንቲ ናይ ባዕልና ህልውና ክንብል ሰራዊት ትግራይ ክንድግፍ ኣለና ሰራዊት ትግራይ ሓደ ኮይኑ ክቅፅል ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ኣብ ምንታይ ከም ዘለና ኩላትና ንፈልጦ ጉህድ ሓቂ እዩ ህዝብና ኣብ ምንታይ ስቃይ ኣሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ መሬትና ብመን ተታሒዙ ኣሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ፀላእቲ ብዝገብርዎ ሓደ ተጋሩ እንደገና ተጋግዮም ወይ ድማ ተደናጊሮም ወይ ድማ መሲልዎም ናይ ፀላእቲ ኣጀንዳ ኣታሊልዎም ሰራዊት ትግራይ ክብተን ሰራዊት ትግራይ ናይ ሓደ ጉጅለ ወይ ናይ ሓደ ውድብ ጠበቃ ገይሮም ክቆፅርዎ ክርእይዎ እሞ በዚ መሰረት ድማ ክጥቃዕን ክፅለምን ዝገብርሉ ዘለዎ መንገዲ ተመሊሱ ንባዕሎም ዝጎድእ ሓደጋ እዮም ዝፅውዕ ዘለው ስለዚ ኣብዚ ስኽን ኢልና ክንሪኦ ከም ዝግበአና እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር እንደሊ ሰራዊት ትግራይ መድሕን ህዝቢ ትግራይ እዩ ምንም ዘደራድር ነገር የብሉን ብዘይ ሰራዊት ትግራይ ዝድሕን ትግራዋይ የለን እቲ ድሕን ትግራይ እውን የላን ስለዚ ኣብ መድሕና እንደገና ክንደራደር የብልናን መድሕና እዩ ህይወትና ማለት እዩ ኣብ ህይወትና ማንም ክነኸእና ማንም ከጥቅዕና ንደሊ ዲና ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ከዓ መድሕን ህይወትና እንድሕር ደኣ ኮይኑ መድሕን ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መድሕን ትግራይ ኢልና እንድሕር ደኣ ሓሲብና ይኮይና ነዚ ሰራዊት ትግራይ ብኩሉ ዓይነት ክንድግፎ እዩ ዝግበአና ዝብል መልእክትና እዩ ቤተሰብ ዳኣመት ሚድያ ንዝህልወኩም ርእቶ ኣብቲ ርእቶ መውሃቢ ሳጥን ክትገድፉልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንዕድም ንደሊ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ላይክ ናበልኩም ክትወፁን ላይክ ናበልኩም ክትጅምርዋን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንዕድመኩም ንደሊ እንተ ንሕና ከም ዳኣማት ሚድያ ግን ጉዳይ ህዝብና ጉዳይ መሬትና ቅድሚያ ኣጀንዳና ኮይኑ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ጉዳይ ትኩረት ሂብና ንሰርሐሉ ነገር ምኳኑ ብግልፂ ምኳኑ ክንገልፅ ንፈቱ ካሊእ ኣጀንዳ እውን እዚ ክትፍትሽዎ ኣለኩም ወይ እዚ ክትርእይዎ ኣለኩም እትብልዎ ነገር ተሃልዩ ነገና ክትገድፍሉና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር እንደሊ ከምኡ እውን ብኢሜይል ኣድራሻና ዳኣማት ሚድያ 2025@gmail.com መልእክቲ ክትሰዱልና ኢና ንዕድመኩም ስለዚ መላእ ህዝብና ድሕነቱ ክሕሎ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ጠጠው ክንብል ኣለና ዝብል መልእክትና እዩ ብቀፃሊ ብካሊእ ሓበሬታ ስካዕ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ተመኒና